السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم قناة أم يقين غوليزان، مرحبا بالجميع. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى بخير. كاين بزاف اللي سقساوني على صندوق الوصف. صندوق الوصف تحت الفيديو تلقاو اسم القناة اللي هي أم يقين على اليسار، وعلى اليمين تلقاو مثلث مقلوب. هذاك المثلث كي تضغط عليه يخرج لك صندوق الوصف مكتوب فيه بلي ستجدون في هذا الفيديو شرح مبسط للدرس الفلاني وتلقاو الرابط للتحميل. داكوغ. وتاني للتحميل من تلقاو صعوبة التحميل راني حاطه فيديو سموها كيفية التحميل الروابط، تخرج لكم هذا الفيديو شوفوها تحملوا عادي وبكل سهولة إن شاء الله. دونك اليوم إن شاء الله جبت لكم ريفيزيون ملخص بروجي 1 سيكونس 2 المقطع الثاني للخامسة ابتدائي 5 اني بريمير. دونك غادي نبداو مع بعض ان شاء الله. بروميي كور تاعنا في الفوكابولير. الفوكابولير درنا لادجيكتيف اوردينال. في السيكونس 1 درنا لادجيكتيف كاردينال اللي هو 1 2 3 الارقام مكتوبين بالحروف اون لتر. هنا لادجيكتيف اوردينال قلنا اوردينال للترتيب، indique le rang ou l'ordre pour la personne, l'animal ou la chose. Ça veut dire يعطينا ترتيب الاشياء ولا الانسان ولا الحيوانات ولا اي شيء. الترتيب، هذا الترتيب كيفاش نعرفوه؟ عندنا بروميي الاول بروميير عندها الفيمينات تاعها، عندنا دوزيام تروازيام كاتريام. دائما تلاحظوا ما غير بروميي والديرنيي اللي فيهم اليي والفيمينا فيه ياغ، بصح من الدوزيام وروح نلقاو يم، كلمة يم هادي. داكوغ. هادي يم عندنا دوزيام تروازيام كاتريام يكمل 4 بالاو، قلعنا الاو باش كتبنا يم 4، هنا قلعنا الاو باش زدنا يم. 5 فيه يحبس هنا 5، زدنا له الاو باش طبنا نكتبو 5. 6 7 8 9 بالاف. في النوفي في الكاردينال. في الاوردينال درناه بالفي 9. 10 11 12 وهي رايحه حتى للاخير ديرنيير عندها الفيمينا. تري بيان. عطيتكم هنا امثله. جابيت او بروميير ايتاج، نسكن في الطابق الاول. La gazelle a 2 jolies cornes. هنا 2 هذا c'est un adjectif cardinal. يقول لك écris l'adjectif ordinal de 2. Ça y est, تكتب له deuxième. تكتب deuxième. Il attaque 3 troisième, 4 quatrième, 5 cinquième. C'est bon. Le premier plutôt. 1 dire premier. Ça y est وهي رايحه. دونك نروحو دروك درس تاع الغرام. درنا لي فيرب ديتا افعال الحاله اللي هي être paraître sembler avoir l'air. ماشي avoir وحده، لازم يكون حداه كلمه l'air. دونك il a l'air tu as l'air. ça y est demeurer devenir rester. هاد الافعال راها à l'infinitif نلقاها مصرفه في الجمله. داكوغ. هذا نعيط له لو فيرب ديتا. حنا في لي فيرب الافعال عندنا فيرب داكسيون وعندنا فيرب ديتا. هادو برك نعيطوا لهم فيرب ديتا. الافعال الاخرى كاع كيما مونجي مارشي ايكرير لير سي دي فيرب داكسيون. وهاد لي فيرب ديتا علاش نسحقوهم؟ نكتبوهم باش نعطيو الحاله طبعا، وبعدهم يجي حاجه اللي يسموها لادجيكتيف اتريبو. قرينا لادجيكتيف ايبيتيت قلنا يكون لاصق مع الاسم، بصح لادجيكتيف اللي يكون بعد الفيرب ديتا نعيطوا له ادجيكتيف اتريبو. elle est triste et c'est le verbe d'état. triste c'est l'adjectif نقولوا له adjectif attribut لخرج هو يوصف elle بصح بيناتهم le verbe d'état. la gazelle paraît blessée. شكون اللي blessé؟ اللي هي la gazelle. بصح paraît اللي هو le verbe d'état paraître. donc هذا blessé c'est l'adjectif attribut. حنا الدرس يهمنا في le verbe d'état. يقول لك بالك souligne le verbe d'état ولا relève du texte un verbe d'état. relève du texte un verbe d'état. Très bien. Rojo, les pronoms personnels. قرينا pronom personnel il avec s, elle avec s.
هذا il avec s remplace un sujet masculin pluriel مذكر masculin مذكر pluriel الجمع. Ça veut dire par exemple عندي un sujet تاعي اللي هو pluriel masculin باش نتفادى التكرار pour éviter la répétition نقلعه وندير il avec s كيما دروك و elle avec s remplace un sujet féminin pluriel مؤنث في الجمع. صحيح دروك نروحو نشوفو بعض الأمثلة. عندنا les enfants sont heureux. Les enfants sont heureux. السوجي تاعي سي les enfants باش ما نقعدش نعاود les enfants نقول il avec s sont heureux. ماشي نكتب كاين اللي يكتب لي il و les enfants sont heureux لا واحد منهم يا les enfants يا il للزوج سوجي هو نفس السوجي بصح انا باش نتفادى التكرار درت الضمير دونك يا لو نون كومون يا لو برونون بيرسونيل ماشي في لحظه. اميرا اي ياكين جو هنا لو سوجي عندنا زوج بلوريال بصح فيمينا مؤنث اميرا اي ياكين دونك ال جو نقلع كاع هاد لو سوجي وندير ال جو ماشي نديرهم وندير حداهم ال اتونسيون نقلع كاع السوجي وندير ال. تري بيان نروحو لدرس اخر في الجرامير هو كومبليمون دوبجي انديريكت. وكاين ناس اللي قالوا محذوف وكاين ناس اللي قالوا ماشي محذوف. كاين بزاف ناس طلبت مني ندير لكم فيديو على الدروس المحذوفه بصح مازال ما طحتش في الدروس اللي نيشان تاع الوزاره. كاين اللي يقول لي كاين كومبليمون دوبجي انديريكت كاين اللي يقول لك لا ما كاش فهمتوا الناس ما تفهمتش عليهم دونك حتى نحكمهم مليح وان شاء الله ونحطهم لكم. انا بور موا ليا انا كومبليمون دوبجي انديريكت يلي امبورطون مهم نتعلمه دروك باش في السيام بروميير اني ان شاء الله تجيني سهله. دونك كومبليمون دوبجي انديريكت ا كي باش نصيبه نطرح السؤال جو بوز لي كيستيون ا كي ا كوا دو كي دو كوا داكوغ. دونك وهذا الكومبليمون دوبجي انديريكت يلي ريليي او فيرب هو طبعا وين يجي بعد الفعل كيما الكومبليمون دوبجي ديريكت. في الفصل في المقطع الاول في السيكونس 1 قرينا كومبليمون دوبجي ديريكت تجي بعد الفعل ابري لو فيرب. الكومبليمون دوبجي انديريكت ثاني يجي ابري لو فيرب ويجي ريليي مع الفيرب بحرف. الكومبليمون دوبجي ديريكت يجي مباشره بعد الفعل ما كان بيناتهم لا حرف لا والو بصح ما بين الكومبليمون دوبجي انديريكت والفيرب كاين دي بريبوزيسيون اللي هما ا اكسون دو او هذا او البلوريال تاع هذا الجمع دو و دي ابوستروف دي ابوستروف الا كان عندنا اون فويال ولا اش ولا داكوغ. دونك نعطيكم مثال il pense à ses amis il pense à qui هذه كي للإنسان وكوا للشيء. هنا il pense à qui il pense à ses amis donc à accent مع ses amis كاع c'est le complément d'objet indirect. كاين اللي يديروا لي غير ses amis لا à ses amis كاع c'est un complément d'objet indirect. Maintenant on passe à la conjugaison التصريف d'accord. la conjugaison في المقطع الأول في السيكونس 1 درنا les verbes pronominaux اللي قلنا يبداو بسو. في السيكونس 2 سهل مهل être et avoir au présent de l'indicatif قريناهم في الكاتريام اني ونزيدو في السانكيام اني. دونك être اللي هو je suis tu es il ou elle est nous sommes vous êtes il ou elle avec s sont. avoir j'ai tu as il ou elle a nous avons vous avez il ou elle avec s ont. نورمالمون تكونوا حافظينهم كتابة وقراءة. être نستعمله باش نعرف على نفسي ولا نعرف على الحالة تاع السوجي و avoir للملكية يملك تملك داكوغ. j'ai un stylo je suis أم يقين je suis أم يقين عرفت روحي je suis heureuse راني فرحانة عطيت الحالة تاعي. j'ai un stylo عندي قلم أملك قلم داكوغ. très bien هنا عطيتكم un exemple مثال être ou avoir نستحقوهم بزاف لا برودكسيون ايكريت في الوضعيه الادماجيه. حتى لو فيرب برونومينال لو فيرب برونومينال كيما سو نورير سابيلي هادو نستحقهم في الوضعيه تاعي في البرودكسيون ايكريت. دونك ليكزامبل لو ليون est un animal sauvage لو ليون est هنا لو فيرب être باش عرفته قلت لو ليون est un animal sauvage. il a يملك il a une belle crinière. صحيح ها كيفاش نستعملوا être ها كيفاش نستعملوا avoir surtout في la production écrite. alors le féminin du nom انا دائما نبغي ندير هاد لي شيما هاد المخططات تعاوني. صحيح masculin féminin مذكر المؤنث
le في الماسكولين دائما تولي لا. الان دائما يولي اون. الابوستروف على ما كتبتهاش باسكو تبقى هي صح. يعطوني ان نو اسم، انا هذاك لو نو اللي يجي بعد لو ولا الان كي مولي لا ولا اون نزيد له او. صاي لو كليون لا كليونت. هنا الى عطاوني اسم يكمل بالاور نقلع هذه اور في مكانها ندير اوز. فوندور فوندوز. الى عطاوني ان نو يكمل بتور نقلع تور وندير في مكانه تريس. ديريكتور ديريكتريس. لو ديريكتور لا ديريكتريس. ها اللي يكملوا بتور ندير لهم تريس سوف مونتور شونتور اشتور. هادو ثلاثه يكملوا بتور بصح ما نديرلهمش تريس ندير اوس. وهي هذا الاستثناء ما كاينش غير ثلاثه، كاين اكثر، كاين واحده 9 ولا انا عطيتكم غير ثلاثه اللي تستحقوهم. دونك مونتور مونتوز ما نديرش مونتريس. شونتور شونتوز ما نديرش شونتريس. اشتور اشتوز ما غير هادو ثلاثه ندير لهم اوز والاخرين كاع اللي يكملوا بتور ندير لهم تريس. ودرنا اوسي لو فيمينان دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. الصفه مؤنث الصفه عندنا لادجيكتيف تاعنا بكل سهوله نزيد له او كيما غران غروند بوتي بوتيت. بصح الا عطاني ادجيكتيف يكمل ب او نقلع هذا الاو وندير في مكانه اوز كيما heureux يكمل ب او ندير في مكانه heureuse. فوالا نزيدو نكملوا مع بعض. maintenant نوصلوا وصلنا لا برودكسيون ايكريت الوضعيه الادماجيه. راني دايرت لكم فيديو غادي نخليه لكم مع الاخير اللي فيه وضعيات ادماجيه ودرت شعا من واحد وهنا تاني زدت زوج يعني باش يكون عندكم اغلبيه الوضعيات. داكوغ دونك في لا برودكسيون ايكريت غادي يعطيك اون كونسين يطلب منك الخدمه اللي تخدمها. لا كونسين اللي هي tu es parti avec tes camarades ولا avec tes parents مع اصدقائك ولا مع الاولياء au zoo. D'accord? Tu as vu beaucoup d'animaux. شفت بزاف لي زانيمو. rédige ولا يقول لك écris اكتب 4 à 5 phrases pour présenter le renard. انا هنا ما قلتلكش ان animal de ton choix ماشي كما تبغي انت. هنا ايتك ينجم يقول لك بريزونتي ان انيمال دو طون شوا حيوان من اختيارك، ينجم يقيدك بحيوان. انت المهم يكون عندك المخطط اللي حطيتها لكم في الوضعيه الادماجيه. في الفيديو هذاك حطيت لكم مخطط كيفاش تتبعوا وتكتبوا وضعيه على اي حيوان. سي بون تري بيان. نوبلي با لا تنسى écrire les verbes au présent. دائما نصرفوا الافعال تاعنا et utiliser il ou elle. هنا normalement le renard c'est il. La ponctuation, ça veut dire نبدا majuscule ونكمل بان بوين. aide-toi de la boîte à outils suivante. انا نعطيك هاد لا بواط اوتي اللي تعاونك. دائما يسقسوني اسكو نطيقوا نزيدوا كلمات من عندنا. وي تقدروا تزيدوا دي مو من عندكم ولكن هاد لي مو لازم يكونوا صحاح ماشي دي مو اللي يزيدوا ينقصوا لي النقطه. انا نبغي نحط حاجه نكون متاكد منها اللي تزيد لي في النقطه. تري بيان. هاد لا بواط اوتي فيها لي نون لي فيرب اي لي ادجيكتيف. Les noms, bien sûr, avec S, verbe S et adjectif S. Très bien. عندي la forêt, الغابة, le renard. La renarde, هي la femelle. La femelle, هذا الذكر وهذه la femelle تاعو. Le renardeau, le petit, الصغير تاعهم. queue, ذيل. oreille, أذنين. museau, الخشم. مقدمة الوجه, الأنف. Et la fourrure, fourrure هو الجلد تاعو اللي من فوق. صح. Les verbes عطيتك être, avoir ولا تقدر posséder. عندك vivre, عندك se nourrir, يأكل et s'appeler. D'accord? صح. Les adjectifs عطيتك sauvage, carnivore, lent, pointu, courte, fine et belle. صح. هذا الطابلو نبدا به لا برودكسيون ايكريت تاعي. دائما قلنا هنا نكتبوا اسم الحيوان. دونك لو renard. من بعد هنا تاني نعاود نرجع نكتب le nom de l'animal. Le renard, le loup, la gazelle. D'accord? Le renard est un animal sauvage et carnivore. Ça y est? Sauvage, متوحش, carnivore, لاحم. Il vit dans la forêt. هو ما يعيش في الديزير وما يعيش
في les montagnes ولا في la savane. Il vit dans la forêt في الغابة. Donc ندير il vit dans la forêt اللي هي تاع sauvage. من بعد نشرح carnivore. Il se nourrit de viande. صحيح كملت مع الجملة الأولى الثانية والثالثة اللي عندهم علاقة. Ils ont un lien. sauvage carnivore sauvage. ها هي للشرح تاعها و carnivore ها هو للشرح تاعه. Il a دروك نروح le portrait physique. Il a un museau pointu. عنده الخشم pointu. 4 pattes courtes. Les pattes تاوعه 4 وقصار. Et fine. Et une belle fourrure. الشعر تاعو هذاك الفوقاني شباب. Sa femelle s'appelle. La femelle تاعه سموها la renarde. Et le petit est le renardeau. والصغير اسمه ولا ندير s'appelle ولا ندير et le renardeau. نعاود نقراها لكم. Le renard. Le renard est un animal sauvage et carnivore. Il vit dans la forêt. Il se nourrit de viande. Il a un museau pointu. 4 pattes courtes et fines et une belle fourrure. Sa femelle s'appelle la renarde et le petit est le renardeau. وهكذا وزدتكم une production écrite من عندي un animal اللي كنت نسيته دونك راني درتو ها هو لا l'ours. كاين l'ours وكاين l'ours brun. انا مانيش على l'ours brun راني نهضر على الدب. Ça y est, l'ours est un animal sauvage et carnivore. Parce que l'ours brun, il est omnivore. لو كان نكتب l'ours brun هو animal sauvage et omnivore. بصح l'ours الدب عادي sauvage et carnivore. Il vit dans la montagne. يعيش في الجبل. Il se nourrit de poissons. سمك. Il a 4 pattes avec des griffes. كرعيه يكملوا بدي griffes. صح. La couleur de son pelage est marron ou noir. عنده اللون تاع الجلد تاعه كاين الدب الاسود والدب البني marron ou noir. Son petit s'appelle l'ourson parce que la femelle هو un ours ou la femelle une ours. Donc ما درتهاش كتبت غير le petit. Son petit s'appelle l'ourson. Voilà نعاود نقراها. L'ours est un animal sauvage et carnivore. Il vit dans la montagne. Il se nourrit de poissons. Il a 4 pattes avec des griffes. Sa couleur ou la couleur de son pelage est marron ou noir. Son petit s'appelle l'ourson. كاينه حاجه واحده بغيت نفهمها لكم غادي نشرحها هنايا قبل ما في هذا ليكزامبل. Il a de grandes oreilles ولا elle a de jolies cornes. دو هادي قالوا لي علاه ما كتبتيش دي. علاه ما كتبتش دي باسكو l'adjectif راه جاي قدام لو نون. ها هو l'adjectif وها هو لو نون. كي يكون l'adjectif قبل الاسم ندير دو grandes oreilles ما نقولش دي grandes oreilles. داكوغ بصح لو كان يقول l'adjectif هنايا باغ اكزومبل il a des pattes fines. des pattes fines هو l'adjectif راه جاي بعد الاسم. دونك كي يكون l'adjectif قبل الاسم ندير دو ما نقولش دي. داكوغ هذه دي نون. C'est bon? Donc, il a 2 grandes oreilles. Il a 2 jolies cornes. On a terminé la révision de la séquence 2. راني حطيت لكم devoir déjà. حطيته من قبل وحطيت كاع لي برودكسيون écrites وزدت لكم في هاد la révision 2 productions écrites avec l'explication bien sûr. ان شاء الله غادي نحط لكم un autre sujet, un autre devoir قدام ندخل في البروجي 2. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez. نقول لكم الله يعطيكم الصحة ونشوفكم très très bientôt في فيديو جديدة. Merci, au revoir.